नमस्कार जय जगन्नाथ। सर्वप्रथम समस्त दर्शक बंधु मानक स्वागत जनाई मु गौरीशंकर डॉक्टर पदारविंद रथों द्वारा लिखित गल्प चतुर्थ मांकड़टी को आपण मान सम्मुख उपस्थापन करने जाऊँगी। तेबे महात्मा गांधी को तीन मांकड़ विषय तो आम मैंने जानिछे बा शुणीचे, किंतु यही चतुर्थ मांकड़टी पुणी किए? ये तार भावभंगी द्वारा तार कार्य द्वारा आम मान कौन सूचई देउछि जानिया पाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। दुई बंधु अनेक दिन पर परस्पर को भेटिले। प्रथम बंधु को व्यस्त विव्रत अवस्था रे देखि द्वितीय बंधु पचारला, कौन है भाई, कौनसी कथा को नहीं चिंतित अछु कि? बंधु जनक कहिले, हाँ भाई, किछि दिन हला मो स्वप्न रे मु चारिटा मांकड़ को देखुछि। गोटे स्वेच्छासेवी अनुष्ठान तरफरु निमंत्रण आसीछि गांधीजी विषय रे किछि कहिबाकू। गांधीजी विषय रे कौन कहिबी भाबु भाबु बोधे मांकड़ माने मो मन भीतर को पशि आछंती। कौन एबे करिबी किछि जानि पारुनी। द्वितीय बंधु पचारला, तू तो भाषण रे कौन कहिबू से कथा नहीं चिंतित ना ए मांकड़ को नहीं चिंतित? से मांकड़ माने आसी तो स्वप्न रे करूछंती कौन? प्रथम बंधु कहिला, जने आखि बंद करछि, आउ जने कान एवं तृतीय जनक पाटी बंद करछि। हेले चतुर्थ मांकड़टी कौन करुछि मु जानि पारुनी। देखुछि, शुणुछि, हसुछि एवं दरकार पड़ले कथा भी होउछि, हेले बुझी हेउनी तार भूमिका कौन। हाँ, एक कथा निश्चय जे ता काम रे केमिति गोटे स्थिरता अछि, संतुलन मध्य अछि। द्वितीय बंधु कहिला, एई कथा तो हौ मन देई सुन, कौन से मांकड़ माने तोते कहिबाकू चाहुचंती। प्रथम मांकड़टी आखि बंद करी बसी थाए। आमे समस्ते जानू यार अर्थ हेउची खराब कथा देखिबा नाही। तेबे कौन से खराब कथा? संक्षेप रे कहले जहा हमर देखिबा उचित एवं आवश्यक से सब छाड़ी अन्य समस्त कथा आम पाई अदर्शनीय। तेबे कौन देखिबा उचित एवं केते परिमाण रे देखिबा उचित? सकाळू सेज छाड़िया परठारू राति रे सोइबाकू जिबा पर्यंत आमे केते समय टीवी और केते समय मोबाइल देखू केबे चिंता करिछु? निज मन को पचारि भाभी चिंती देखिबा एवं एही समय भितरु केते समय देखिबा अत्यंत आवश्यक थिला। आजी मनीष खाइबा समय रे मध्य मोबाइल स्क्रीन को चाहि रहउछि व्हाट्सएप आदि रे किछि मेसेज आसीछि कि नाही बोली जानिबा पाई। मोबाइल देखि रास्ता रे चालू चालू केही अन्य कहा सहित धक्का हेई गलानी तो आउ केही फुटपाथ कड़ नाल रे खसी पड़िलानी। ए सबु को कौन आमे आखिर उपयुक्त व्यवहार कहि परिबा नाही ना। आउ गोटिए कथा एठारे विचार करिबाकू हेबो, आज मनीषर देखिबार धैर्य मध्य कमिबारे लागिछि। सामाजिक गणमाध्यम गुड़िकरे आसुथिबा अनेक वीडियो देखुथिबा समय रे आमे गोटिए वीडियो सरीबा जाय मध्य अपेक्षा करि पारुनु, तुरंत अन्य वीडियो को खोली देउ। एमिति देखु देखु केते बेले घंटा चली जाउछि, हमर होश रहुनी। होश आसिला बेलकू मुंड बिंधा एवं आखि पड़ा आरंभ होई गलानी। सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा हला देखुथिबा वीडियो रु अधिकांश आज अश्लीलता एवं हिंसा रे परिपूर्ण। आमे भाबू देखिदेले कोन असुविधा, हेले मने रखिबाकू हेबो जहा आमे देखु ताहा हम व्यक्तित्व गठन करे। कारण देखुथिबा प्रतिटी दृश्य किछि समय पई नुहे, बहु समय पर्यंत बहु दिन पर्यंत आम मन भितर घर करी रही जाती। प्रतिदिन नुआ नुआ दृश्य तथा तथ्य देखि आमको लगे आगरू देखुथिबा पुराना दृश्य गुड़िक आम स्मृति रे आउ नाही। हेले यह सत्य नुहे। सही अश्लीलता, हिंसा, घृणा, संदेह रे भरा दृश्य गुड़िक निर्णय करती भविष्यत रे आम सम्मुख रे आसुथिबा परिस्थिति मानकरे आम प्रतिक्रिया सबुकू। गोटे छोट उदाहरण देवी। जने युवक मोबाइल रे गोटे वीडियो देखिला जेउथिरे गोटे झियो गोटे छोट पोशाक पिंधिथिला। एतिकी तथ्य मानस पटल रे नहीं से बाहर दुनिया रे झियो मानक पोशाक देखिबा आरंभ कला। किए छोट पोशाक पिंधिछि, काहार केउ अंग बाहर को दिसुछि, आउ कोन दिसि पारि थांता, एही भली अनेक कथा भाबी भाबी गोटे डाल रु आउ गोटे डाल को तार मन रूपक मांकड़टी डेइबाकू लागे। थरे भाबी देखंतु, गोटे दृश्यर एपरि दूरगामी प्रभाव रहिले
ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦିନ ଯାକରେ ଦେଖୁ ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଆମ ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ କେମିତି ରୂପ ନେବ? ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ତରରେ ଦେଖିଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସୁଗୁଣ ଓ ବିଶେଷତା ଆଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରେରଣା ଲାଭ କରିବା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଙ୍କଡକୁ। ସେ କାନ ବନ୍ଦ କରି ବସିଛି, ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମଣିଷକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବା ଭଜନଟିଏ ଶୁଣିଲେ ବୋର ଲାଗୁଛି ଅଥବା ନିଦ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଡିଜେ ବା ମେଲୋଡି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ସେ ପୁରା ରାତି ଅନିଦ୍ରା ରହିପାରେ। କୌଣସି ବାହାଘର ଆଦି ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାଜୁଥିବା ଡିଜେ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଗୀତର 2 ଧାଡି ମଧ୍ୟ ସରି ନଥିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଏହା ତ ଗଲା ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ କାନର ଦୁରୁପଯୋଗ କଥା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ଅପଚୟ କରୁ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଯଦି କେହି ଆମକୁ କିଛି କହନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ସେସବୁ କେତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଶୁଣୁ ତାହା ଆମକୁ ପରଖିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା କିଛି ଅପରାଧମୂଳକ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାରିତ ଖବରକୁ ବଡ଼ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଆମର କେହି ସେଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଆମେ ଘଟଣାକୁ ସାମାନ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା, ବରଂ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମେ ଭାବୁ ସେଥିରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିନପାରିଲେ ବି ସମବେଦନା ଦେଖେଇବାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ କରିପାରିବୁ। ଏଇଠି ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟିଏ ନିୟମ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଯାହା ବାରମ୍ବାର କରୁ ସେଥିରେ ଆମର ସେ ଅଭ୍ୟାସ ବଳବତ୍ତର ହୁଏ ଏବଂ ସେଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉ। ଅତଏବ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଯାହା ଆମେ କରିପାରିବା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ଯଦି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ସେସବୁକୁ ନିଜ ଅନ୍ତର୍ଜଗତକୁ ନେବା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଭିତରକୁ ନେବା ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ମାଙ୍କଡଟି ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରି ବସିଥାଏ। ମୁହଁ ଦ୍ୱାରା ଆମେ 2ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ପ୍ରଥମଟି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା କଥା କହିବା। ଆମ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଦ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ, ସାତ୍ବିକ ଏବଂ ତାଜା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ହିଂସାର ତରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ପରିଚାୟକ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ କଥାରେ ଅଛି ଯେମିତି ଅନ୍ନ ସେମିତି ମନ। ଆମେ ହିଂସା, ଦୁଃଖ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଜନିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅହିଂସା, ସୁଖ ଏବଂ ଶାନ୍ତି କଥା କହିପାରିବା ନାହିଁ। ମୁହଁର ଦ୍ୱିତୀୟ କାମଟି ହେଲା କଥା କହିବା ବା ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତି। କଥା କହି ଆମେ ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇପାରୁ, ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁ, କାହାର ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁ, ଅବଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବଖାଣି ପାରୁ, କାହାର ପ୍ରଶଂସା ବି କରିପାରୁ, ଅଯଥା ସମାଲୋଚନା ବି କରିପାରୁ, ନମ୍ରତାର ସହିତ ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରୁ। ତେବେ ବିଚାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ଶକ୍ତିକୁ ଆମେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଚତୁର୍ଥ ମାଙ୍କଡ ଆଡକୁ। ତାର ଆଖି, କାନ ଓ ପାଟି ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ। ସବୁ ଦେଖି ଶୁଣି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କଥା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେ ନିଜ କାମ କରୁଛି। ତେବେ ସେ କଣ ଦର୍ଶଉଛି? ସେ ଏହି କଥା ସଂକେତ ଦେଉଛି ଯେ ଖରାପ କଥା ଭାବିବା ନାହିଁ। ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କରିବା ଆଗରୁ ତାହା ଆମ ମାନସ ପଟଳରେ ଜନ୍ମ ନିଏ ଗୋଟିଏ ବିଚାର ବା ଚିନ୍ତନ ରୂପରେ। ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରୁ, କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଉଦ୍ଯୋଗ କରୁ। ବିଜ୍ଞାନ କହେ ଆମ ମନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 40ଟି ଏହିପରି ବିଚାର ସୃଷ୍ଟି କରେ। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ମନସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏହା ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ସାଧକ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି 5ରୁ 10ଟି ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ରହିବାର ବି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଚାର ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆମ ମନ ଭିତରେ ଯେତିକି କମ୍ ରହିବ ସେମାନଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ସେତିକି ଉନ୍ନତ ରହିବ। ବିଚାର ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ରାଧିକ ହେଲେ ତାହାକୁ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ବା ଅତିଚିନ୍ତନ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଉପରେ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡେ
सर्वाधिक व्यक्ति मानसिक विकृतग्रस्त अथवा विषादग्रस्त। ए प्रकार परिस्थिति रक्षा पाइबा आमको चतुर्थ मांकड़टीर कथा बुझिबाकू पड़िबो। चतुर्थ मांकड़टी कहे खराब कथा भाबिबा नाही। जदि भावना स्तर ही आमे विचार मानकर शुद्धिकरण करदेबा तेबे आखि आपे आपे भल देखिबो, कान आपे आपे भल कथा सब सुनिबो एवं मुख मध्य भल खाद्य खाइबो तथा भल कथा कहिबो। एहार कारण हैला हमर प्रतिटी कर्म पछरे थाए एक विचार, जहार उत्पत्ति आम मन भितर ही होई थाए। अतः अंतःकरण को स्वच्छ कले आमे निजर सुंदर व्यक्तित्व गठन करने सहित एक सुंदर समाज गठन रे सहयोगी होई परिबा। बस आज एतिकी। वीडियोटी केमती लगिला? जदि भल लगी थाए तेबे लाइक और शेयर करने को बिल्कुल भूलिबेनी। बहुत शीघ्र आ एक सुंदर मनछुआ वीडियो रे आपण मानक सह पुणी देखा हबो। रहुछि, नमस्कार।